بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وصلى الله على خاتم النبيين محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. اليوم أبدأ حلقة القصص العربية على هذه القناة. هيا نبدأ. مجموعة القصص العربية، الجزء الأول. كاتب كامل كيلاني ولد ونشأ بحي القلعة بالقاهرة، حفظ القرآن الكريم في الكتاب، حصل على شهادة البكالوريا من مدرسة القاهرة الثانوية، حصل على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية قسم اللغة العربية، ووجه اهتمامه إلى فن أدب الأطفال عام 1927 من الميلاد. كتب وترجم 1000 قصة. انتقل إلى جوار ربه في مساء اليوم 7 من ربيع الأول عام 1379 من الهجرية، الموافق اليوم 9 من أكتوبر عام 1959 من الميلاد. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے۔ آج میں عربی قصوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں جو قصے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ مجموعۃ القصص العربیہ کے قصے ہوں گے، جس کو کامل کیلانی نے لکھا ہے، اور یہ بہت ہی مشہور رائٹر ہیں عربی ادب کے۔ ان کے بارے میں بہت مختصر معلومات یہاں پر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، تاکہ ان کی شخصیت کا کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ کامل کیلانی قاہرہ کے اندر قلعہ محلے میں پیدا ہوئے اور وہیں پروان چڑھے، اور انہوں نے مکتب میں قرآن کریم حفظ کیا، اور پھر قاہرہ ثانویہ مدرسے سے، یعنی سیکنڈری، قاہرہ کے سیکنڈری اسکول سے انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی شعبہ عربی جامعہ مصریہ کے شعبہ عربی سے، اور پھر انہوں نے ادب اطفال کی طرف توجہ مرکوز کی 1927 میں۔ اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اتنے ہی کام جو ہے انہوں نے کیے ہیں۔ کتب و ترجمہ 1000 قصہ، 1000 قصے انہوں نے لکھے اور ترجمے کیے۔ پھر انتقل الى جوار ربه فی مساء اليوم 7 من ربیع الاول، 7 ربیع الاول 1379 کو وہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ 7 ربیع الاول کی شام کو 1379 کو وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ 9 اکتوبر 1959 عیسوی، 7 ربیع الاول 1379 ہجری کو وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آج کا جو قصے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش ہے وہ یہ ہے۔ حمار الزارع كان حمار الزارع نشيطا لا يتعب من العمل ولا يعصي لسيده الزارع أمرا، وكان الزارع معجبا بنشاطه، فلما كبر الحمار وأضعفت الشيخوخة قواه وأصبح عاجزا عن العمل كرهه سيده وعزم على التخلص منه، ونسي كل ما أداه له حماره النشيط من معاونة أي مساعدة في أيام شبابه۔ آئیے اس عبارت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زارع جمع زارعون، کاشتکار، کسان بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سوور، فارمر یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تعب یتعب تعبا، تھکنا، ٹائر، گیٹ ٹائرڈ۔ عصا یعصی عصیا، نافرمانی کرنا، ڈز اوبے۔ امر جمع اوامر، حکم، آرڈر۔ اعجب یعجب اعجابا بھی، خوش ہونا، پسند آنا۔ اعجب یعجب اعجابا بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں پر دوسرے طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر جو استعمال ہوا وہ مجہول استعمال ہوا ہے۔ لائک، پسند کرنا۔ نشاط جمع نشاطات، سرگرمی، ایکٹیویٹی۔ کبیر یکبر کبرا، عمر دراز ہونا، گرو اولڈ یعنی بوڑھا ہونا۔
अज़अफ़ युज़इफ़ु इज़आफ़न, कमज़ोर बनाना, कमज़ोर करना, वीकेन, शैख़ूख़तुन, बुढ़ापा, एजिंग, क़ुव्वतुन जमा क़ुव्वत, वक़ुवन, तवानाई, एनर्जी, आजज़ा याजिज़ु अजज़न अनिल अमल, बेबस होना, नाकारा होना, कैन नॉट। देखिए आजज़ा जो है अन के सिले के साथ इस्तेमाल होगा। आजिज़ुन जमा आजिज़ून, बेबस, हेल्पलेस, अनएबल। करिह यकरहु करहन, अश्शै लम युहिब्बुहु अबग़ज़हु, नापसंद करना, अश्शै के साथ किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल होगा, देख रहे हैं यहाँ पर। डिसलाइक, सय्यदुन जमा सैयदतुन, मालिक, मास्टर। आज़म याज़िमु अज़मन, अल अम्र अल अम्र, अराद फ़िअलहु, क़र्ररहु, इरादा करना, डिसाइड, डिटरमाइन। तख़ल्लस यतख़ल्लसु तख़ल्लुसन, मिनहु, मिन के सिलक से इस्तेमाल होगा। तहर्रर मिनहु, इनफसल अन्हु, नजात पाना, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। अद्दा युअद्दी तअदियतन, अश्शैय क़ाम बिही अतम्महु अकमलहु, करना। अद्दा के और भी कई माने हैं, यहाँ पर जब अश्शैय के साथ आएगा किसी चीज़ के साथ तो उसको करने के माने में इस्तेमाल होगा, और भी इसके माने हैं। डू करना, नशीतुन जमा नशता, व निशात मुतहर्रिक, फुर्तीला, एक्टिव। मुआवनतुन, मदद, हेल्प। शबाबुन, अल्फता, वल हदासा, जवानी, यूथफुलनेस। अब इसका तर्जमा देखते हैं। काना हिमारुज़्ज़ारि नशीतन, किसान का गधा फुर्तीला था, मुतहर्रिक था, काश्तकार भी कर सकते हैं। ला यतअबु मिनल अमल, वो काम से नहीं थकता था। वला यासी लिसय्यिदिहि ज़्ज़ारि अमरन, और वो अपने किसान मालिक के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करता था। वकान ज़्ज़ारिउ मुअजबन बिनशातिही, और किसान उसकी सरगर्मी से खुश था। फलम्मा कबिर अल हिमार, लेकिन जब गधा बड़ा हो गया, वअज़अफ़त शैख़ूख़तु क़ुव्वाहु, और बुढ़ापे ने उसकी तवानाई को कमज़ोर कर दिया। वअस्बह आजिज़न अनिल अमल, और वो गधा काम करने से कासिर हो गया। करिहहु सय्यिदुहु, उसके मालिक ने उसे नापसंद किया। वअज़म अला तख़ल्लुस मिन्हु, और उससे छुटकारा पाने का पुख्ता इरादा कर लिया। वनसिया कुल्ल मा अद्दाहु लहु हिमारुहु नशीतु मिन मुआवनतिन फ़ी अय्यामि शबाबिही, और वो उसकी तमाम मदद जो उसके फुर्तीले गधे ने अपने जवानी के दिनों में किए थे भुला दिया, और वो तमाम मदद जो उसके फुर्तीले गधे ने उसके लिए अपने जवानी के दिनों में किया था भुला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका तर्जुमा समझ गए होंगे। नशीतन जो है वो काना की ख़बर है। ला यतअबु मिनल अमल, इसमें फ़ेल फ़ाइल है, और जो ज़मीर है हुआ कि वो हिमार की तरफ लौट रही है। वला यासी लिसय्यिदिहि ज़्ज़ारि, ये अमरन, ये सय्यद की सिफ़त है ज़्ज़ारि, और अमरन जो है वो मफ़ूल भी है यासी का। यासी के अंदर फ़ाइल पोशीदा है, जो ज़मीर हुआ की ज़मीर है। वकान ज़्ज़ारिउ मुअजबन, मुअजबन ये काना की ख़बर है। फलम्मा कबिर अल हिमार, हिमार फ़ाइल है कबीर का। वअज़फ़त शैख़ूख़तु क़ुव्वाहु, क़ुव्वा मफ़ूल भी है, शैख़ूख़ा फ़ाइल है, और अज़अफ़ा फ़ेल है। वअस्बह आजिज़न अनिल अमल, अस्बह की ख़बर है ये आजिज़। करिहहु सय्यिदुहु, ये जो फ़तह है वो गलती से आ गया है। वअज़म अला तख़ल्लुस मिन्हु, देखिए तख़ल्लुस मिन के सिले के साथ इस्तेमाल होता है। वनसिया कुल्ला फ़ेल फ़ाइल, और कुल्ला मफ़ूल भी है। आइए इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा देखते हैं जो तहरीरी शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। सोवर्स डंकी, यहाँ पर फार्मर्स डंकी भी तर्जुमा कर सकते हैं। सोवर्स डंकी वॉज एक्टिव, ही डिड नॉट गेट टायर्ड ऑफ द वर्क and do not disobey his master Sower's order, and Sower liked his activity. When the donkey grew old, the aging weakened his strength, his energy, and became unable to work. His master disliked him and decided to get rid of it, and forgot all performed help that did the active donkey for him in his days of youthfulness. काश्तकार का गधा, किसान का गधा फुर्तीला था, वो काम से नहीं थकता और ना ही अपने मालिक किसान के किसी हुक्म की नाफरमानी करता। किसान उसकी सरगर्मी से खुश था, लेकिन जब गधा बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे ने उसकी तवानाई को कमज़ोर बना दिया और वो काम करने से कासिर हो गया, तो उसके मालिक ने उसे नापसंद किया और उससे खलासी पाने का पुख्ता इरादा कर लिया और भूल गया वो सब मदद जो उसके फुर्तीले गधे ने उसके लिए अपने जवानी के दिनों में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं और इसे अपने हलकों में शेयर करें।